आमे चाहूँ चुनुकोली माटी जो मैंने घर कर रही इंचे जमी आम छाड़बून जदि रास्ता कौटी ने बुलेकी नि जदि अन्य कौन रास्ता करेंगे सेपट को नियंतु बस्ती भितर पूरे दबुनि आम मोर पुत्र हम हाँ मुख्यमंत्री हाँ मुख्यमंत्री मोर पुत्र हम दुख तो बुझुचे से कहूँ आम पुत्रा को कहूँ आम घर भांगी जाऊे आम यहाँ जंगल जमी थिला एटा कौन कले भंगा भंगी आरंभ कर दौरान आमर तलपटे रास्ता नवापाई जोटा कि गाँ भितर गाँ माने रास्ता पशिले जो 400 परिवार अधिक क्षतिग्रस्त हेबे जोटा कि आमे समस्ते बसिलु शांति श्रृंखला भाव में क्या किसी आम गाड़ी गलज करनु बाबू को डाकिलु बाबू आसिले विनम्र आम अनुरोध करुँ आपण आमको मासे टाइम दिंतु आपणकर जहाँ सर्वे आगुरी अच्छी 17 मसीहा अनुसार आप रास्ता सेपट नुआ आम मोस्ट वेलकम करुँ। चुनुकोली बस्ती 60 वर्ष ऊर्ध एटे केमझर मयूरभंज सुंदरगढ़ एवं आमर कलाहांडी सबु अंचल लोक ओडिशार अंचल लोक अच्छा सब निरीह लोक गरीब लोक परिश्रमी लोक समस्ते स्थायी बासिंदा स्थायी भोटर सब स्थायी आमे चाहूँ चुनुकोली माटी जो मैंने घर कर रही इंचे जमी आम छाड़बून जदि रास्ता कौटी ने बुलेकी नि जदि अन्य कौन रास्ता करेंगे सेपट को नियंतु बस्ती भितर पूरे दबुनि आम मरु बरऊ पूरे दबुनि आज आसते बहु ऑफिसर सब कलेक्टर तहसीलदार एसीपी डीसीपी इंस्पेक्टर फोर्स समस्त के आम विनम्र भाव निवेदन कलु आप फेरी जातु मोहन बाजी बंधु ये अच्छा गाँ लोक अच्छा भौणी अच्छा सहित बारंबार मुझे आलोचना कर समाधान करिया एवं जो मैंने पट्टा न पाई पट्टा दबा एवं चुनकोली गाँ परमानेंट गाँ चंद्र सूर्य थला पर्यंत रही जो कुनि कुनि पिला माने ये भविष्य में बड़ हेले आमरी पिला माने एठे उपयुक्त नागरिक ही बाहर तेणु आम गोटे एठी दल राजनीति ना चुनुकोली गाँ ना कौन रे चुनुकोली गाँ एठी जो दल लोक आसे आम अभिनंदन किसी आपत्ति ना किंतु आमको स्थायी करने साहाय्य करुँ चुनुकोली गाँव कौन घर को भांगिया सुजोग दिज्वनी जो मानकर पट्टा नहीं पट्टा दि जाऊ जदि रास्ता जीव आर पटे बुलिकी जाऊ आमर आपत्ति ना किंतु ये गाँ 60-80 वर्षर गाँ स्थायी गाँ रे लोक मैंने रे आमर दाबी कोटा बिल्कुल भी टिके पूरा मात्रा मोर मोर भाई को कहबी कौन कि आम जगह सब चुमुकुड़ी सब माप करने आमको ताने माप सब करे कौन करेंगे आम से जानु किंतु लोक आसी सब आम पाक आम छाड़बूनी चुनकुड़ीटा मोर पुत्र हम हाँ मुख्यमंत्री हाँ मुख्यमंत्री मोर पुत्र हम अरे दुख कहीं कौन टा दुख बुझी भंगा दुख तो बुझुचे से कहूँ आम पुत्रा को कहूँ आम घर भांगी जाऊे आम यहाँ जंगल जमी थिला एटा कौन कले भंगा भंगी आरंभ कर दौरान हाँ देखा करें जिते हाँ हाँ से मारदेलु को आम भी तो मारदेलु को संपर्क आम रही जाति भाई भितर कौन कह आम चुनकुड़ी भांगी जाए आमको रक्षा कर बोलिक कह कौन कहे हाँ रखिए कि न रखिए मुझे कहीपर भाई तो कह ना मत हाँ भाई मैंने आमको रक्षा करते भौणी मान को रक्षा करते हाँ देखिए कर केते फुटिया जीव कौन सब ये कर माप कर कही पारे केते घर भंगा हम 500 खंडे बोधे हो कि 400 खंडे 500 खंडे के जीव मोर मोर जाऊन आज्ञा मोर भाई भौणी तो जाऊँ ना मोर जाऊ कि न जाऊ मोर भी काले चली जीव मु तो कही पारुनी से कहीपर कि मुझे समस्त हाँ जीवनी शांति जीव चोरी कर डकायत कर देखा कर
ଘର ଲୋକ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବେ? ଭାଙ୍ଗି ତ ପାରିବେନି ନା। ହଁ ପଚାରି ପାରିବୁ ଆମେ। କଣ ପଚାରିବୁ? ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ପରା ଆମର ଘର ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ବୋଲିକିରି। ଆଉ କଣଟା ପଚାରିବେ ମତେ? ହଁ ହେଇଛି 17 ମସିହାର ଯାହା ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସେଇଟା କହିବୁ, ସେଠି ଦର୍ଶେଇବୁ। ଥିଲେ ସେଠୁ ପତି ଆସୁଛି। ବସନ୍ତ ଦିଗି ଚୁନୁକୁଳି ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ 4ଟା ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଥିଲା 2017 ମସିହାରେ, ତାର ସବୁ ନୋଟିସ ହେଇଥିଲା ଆମର ତଳପଟେ ରାସ୍ତା ନବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଁ ମାନେ ରାସ୍ତା ପଶିଲେ ଯୋଉଟା 400 ପରିବାରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଲୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ, କାହାକୁ କିଛି ଆମେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁନୁ। ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ବାବୁ ଆସିଲେ। ବିନମ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମକୁ ମାସେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସର୍ଭେ ଆଗରୁ ଅଛି 17 ମସିହା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ନୁହଁ, ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ହଁ ଏପଟେ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା 400 ରୁ 500 ପରିବାର ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ ବାବୁ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋହନ ସାର୍ ଯିଏ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ MLA ଥିଲେ ଏଇଠି ଆସିକିନା ଆମକୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ରୋଡ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ। 2017 ଯୋଉ ମେପ୍ର ନସ୍କା ଅନୁସାରେ ରୋଡଟା ଯିବ। ସିଏ ତ ଆଜି ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ସିଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିବେ, ରୋଡ ଦେଇକିନା ଯିବେ। ଆମେ ରହିବୁ, ସାର୍ ବି ରହିବେ, ଆମେ ବି ରହିବୁ। ସେତିକି କହି ହଁ ଯିବୁ। ସିଏ ତ ଏବେ ପୁରା ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ନଥିଲା ସିଏ କହୁଥିଲେ ଚୁନୁକୁଡି ଯିବନି, ଏବେ ତ ଉଚ୍ଚ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛୁ ସେ ଆମ ଗାଁ ବଞ୍ଚେଇବ, ସେତିକି କହୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଡୁଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯିବ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଡୁଛି? ହଁ ପଡୁଛି। ଘର ଯଦି ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ଘର ଭଙ୍ଗା ହଉଛି। ହଁ କୋଉ ପଟେ ଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତା? 17 ମସିହାଟା ସେଟା ସାର୍ ଜାଣିବେ ନା କୋଉ ପଟେ ଯିବ ସେଟା। ଘର କିଛି ନଥିଲା। ହଁ ଏବେ ହଠାତ୍ କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ସାର୍ ଭିତରେ ଖେଳ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ହଁ ବିରୋଧ କରିବୁ। କାହିଁକି ସେପଟେ ଯିବ ବୋଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଟେ ସେପଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସବୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସେ ଘର କରିକି, ତେଣୁ ଏପଟେ ବସ୍ତି ଆଡକୁ ଆମ ଗାଁ ଆଡକୁ ସବୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ କି ନାଇଁ? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ଭିଟା ମାଟି କଥା, ପୁଣି ଗାଁ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କେମିତି ଯିବ? ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ। ହଁ ଆମେ ତ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଜଣେଇବେ? ହଁ ଜଣେଇବୁ, ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ସବୁ ଜଣେଇବୁ। अरे वाओ अनु केते सुंदर ड्राइंग बनेइछु। एटा कोन बनेइछु? एरा मु, एरा बापा, एरा बो, एरा जेजे बापा, एरा जेजे माँ। वाओ औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर? हां बो एरा हम फैमिली हॉस्पिटल। रंग बदलिछि, रूप बदलिछि, हेले आपणक संपर्क बहुत पुराना। खाली ओडिशार नुह, पूर्व भारतर 50 लाख परिवार भरोसा, आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा। 27 वर्षर संपर्क आमको करिपारिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर। अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद आम पई अमूल्य उपहार।